Hey guys, so sayo kay ko guys, mangwarta mi guys. Tilan nga ani mo yung kinabuhis pobre guys. Nanglan mangwarta. Perte pangit-ngita guys oh. Nangadlawon mi guys saon. Nanglan man mangitag kwarta guys. Kay kung magpundo po kag balay, grabe man. Laay man kayo, wala may kwarta. Sige lang tag kasabaan. So guys, naa ako dere guys. Kinanglan nga mangwarta. So adto mi manungha mi guys. Dayon kakot mi similya sa umayan. Mga trabaho na mo karon guys. Similya, koton, kabaw. Then ikarga og trapal. Kuyoron ang trapal sa kabaw. Dayon plaster ngadto sa basakan guys. Di pa di pa makita akong naong guys tungod sa ngit-ngit sa palibot. Yun na ni ang sakto nga pag-vlog. Guys, dili kay ingon nga tinaw kayong kamera. Laro kayong naong. Yan eh. Ini klaro nga ni kamot. Para sa pamilya. Para ngitag kwarta para kuanon. Sud kayong panahon karon eh. Magtanga-tanga karon, wala kay kwarta. Silisuda.